The breakfast at the hotel. Always have phở, noodle soup. Hidup lama. Oo, daw po. Pwede daw po. Oh, wow. Turista. Place yourself. You can see the available chair. You can see. Yeah. Now. Oo, dito tayo ngayon sa Sapaw. Mag rainbow slide kami. Ganda ng view. Ano? Ayun na yung slide. Pero tatanggalin daw yung mga ano. Na kami mag slide. Uy, halik ka na! Nagbayad kami ng 40,000 Vietnam dong. Hindi ko alam kung magkano yun. Parang ang sarap nito. Doon kami. So, parang dali kailangan mauna tayo. Ayun na, exciting! Hold this. No cap. No cap. No cap daw. Isa lang. Hoy, teka lang. Teka lang. Yay. Ba. Oh wait, oh wait. Naon ko ba? Tapos di ko pala naon oh. Okay, punta na kami sa Cat Village. Sa'yo yung ano, slide. Nawalaan to ko dun ah. Oo. Ito muna siya. Develop po. Yeah.
Thank you. Delicious. 68 pesos only. Okay, paalis na kami. Okay lang. Relax, please. Limat. Yes. How many people? 4. Or the family? Not no, no. family. There's a fence. Right? Tara. Night market. Nililipat niya. Hi guys. Hi guys. Ay. We're going to night market. Ito na pala yung night market. Night market. Ito yun, di ba? Halika na. Halika na. Ito. Oo. Philippines. Oh, Ding Dong Dante. Oh, Ding Dong Dante. Ding dong dantes ka pa daw. Na ding dong dantes ka pa nga, boy. Magnet coffee, pistachio, hello mo chicken na. Ano mo tuluto? Gusto ko muna makita. How many people? Kẹp đâu rồi mấy đứa ơi, bỏ kẹp ơi. Lấy kẹp ra kìa. Mang về đây nhanh lên. Okay, we have our food na. Barbecue with yan, cabbage. Cabbage ba yan? Cabbage ba? O pwede ka. Tawag niya yung mga Lettuce. Ang lilit ng mga upuan dito. Tapos yung upuan, yung pa-size ng upuan natin, mesa nila. Lamig. Sobrang lamig. Ay, ang ganda. Behind the scene. Sorry.